Ya, kembali lagi bersama gue di Tamvlog HD. Kali ini kita mau kemana sih? Cari ikan dan cupang dan dia kayak. Ini jalan menuju lokasi mencari ikan cupang ya guys. Nah nih teman-teman, lokasinya udah dekat. Ini mungkin jadi vlog terlama gue. Ya dah. Semoga subscriber yang nambah anjir. Woi, tadi gue yang terjatuh. Ini bang palit ya teman-teman. Dan ini lokasinya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ya, karena hari sudah mau sore juga, udah jam 5 lewat ini. Dan airnya kering guys, karena hari kemarau. Ya, kenapa gue belum mutusin videonya? Karena teman gue baru dia menemukan sarang burung puyuh. Karena di tempat kami ini banyak burung puyuh teman-teman. Berapa? 3 butir. Nah, ini nih contoh sarang burung puyuh. Ya, telurnya kita taruh satu aja biar kelangsungan hidup mereka. Ini sarangnya. Dan thanks for watching. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dia suka, dan jangan lupa subscribe.